Boss, mga chef. Okay ba yung chicken tipan natin? Chicken teppanyaki. Oh, grabe talaga. Hindi tinipid yan sa ingredient. Lahat imported. Yan, chicken tipan natin. Hindi lang pang Manilang lasa, pang Japan pa. Yan oh. Di ba? Ako naman oh. Chicken teppanyaki. Teppanyaki. Yan, ang chicken teppanyaki. Hindi nyo kailangan pumunta ng Manila para makatikim ng masarap na chicken tipan. Samar, meron na. Yan oh. Chicken tipan, thank you. Pre-test na to, pre-test. Unang labas, pre-test. May picture ready, May, para ma-pre-test na. Oh.